অবিভুক্ত কোরাপুট জিলার দেশিয়া নাটক ଯାହାକି ପରମ୍ପରାଗତରେ ଚାଲି ଆସିଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନାଟଗୁରୁ ଆମେ ଯାହାକି ଆମ ଦେଶରେ ଆମମାନେ କହିଥାଉ ଯେ କି ଭଗବାନ ଭତ୍ରା। ସେ ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ନାଟ ଶିଖାଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ତାଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି କେବେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ କେତେ ନାଟକ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନେ ପଚାରି ବୁଝି ନେବା। ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ପାତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଖଇରା ଗ୍ରାମରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଖବର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଖବର ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୋର ନମସ୍କାର। जो शुणा मोर कर्मकर्ता भाई भौणी मान गोटे महादेव ठारे जीवन अधिकारी मुझे गोटे षोलक आचरण में समस्त गोटे आशीर्वाद मागिबी। एक दिन हर जाते दिगंबर बैला चढ़े हर शैलक जाए देखनु हर कपल मनुहर नेहुर नेहुर माथु चढ़ाए कपि गंगमुनि कपि गंग एमी कामिनी दीप्त को हस्त देले नहीं स्वभाव बल भी हामी डरे तुमी चमकी पड़े रथ कंचन बायु झरे झुरु झुकु 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 कोटि तोटे हमार झूठ पड़े हे परमेश्वर महादेव। खबर ओडिशा चैनल शुणा मोर बापा भाई माँ भौणी जीतकी मोर कर्मकर्ता समस्त मोर विनीत प्रार्थना जे समस्त दुख को दूर कर सुख दो। आज्ञा जितेबले आपण नाटकगुरु भाव परिचित हेले केबे ठारू आरंभ कले आज पर्यंत केते नाटक करी सी समय सीमा तो मुई नाट आरंभ करवा वर्ष कथा तो कहि पारबी नहीं किंतु मुई 7 वर्ष रु बापा संगे बुलली आ 14-16 वर्ष भितर मुई नाट गुरु हे गेली। वर्तमान केतरा नाटक आपण अभियुक्त कोरापुट जिल्ला मुई मिनिमम गोटे 200 चिल्ड्रा बही लिखिथि 400 ऊपर मोर नाट रहइबो। एबे जितेबले आपण गीत लेखिबा आरंभ कले केमती लेखिबा आरंभ कले केमती भाबिले आ लेखिबा आरंभ से भाविया कथा नहीं टा मते ऊपर वाला पठै छथि कला प्रचार करबा के मुई किछटा पाठ तो पढ़ नहीं मुई जानिबाटा नहीं जे ऊपर वाला के आशीर्वाद रे मोर लेखा लेखि आ जितेबले लेखा आरंभ कले नाटक शिखाबा गले सेतेबले आपण प्रथमे केमती भाबिले भय आसिला केमती भाबिबाटा बोलले मोर बापा सहित मुई दासकाठी गीत गाई बुलथिली से दासकाठिया गीत रे मोर मुड कुटी से अक्षर जाक सब ढुकी जाइतिला तेणु बापा और मुहरे गोटे खसु हेबारु नाट बारवा गोटे 1.5 मास अच्छे समय सीमा पहुँची गला मोर जीवन बोलছে যে मुझे कहले लिखबी 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 बोली बापा पेन दुख खड़ देले भगवान का आशीर्वाद रही गला। वर्तमान शुणुथिले तांकर जो नाटकर जो भित्तिभूमि आरंभ केमती करथिले ताहा से आपण मान को कहूथिले। वर्तमान आज्ञा मु आपण को अनुरोध करबी जे आपण जेते 400+ जो नाटक करिसंती तहि भितरे गुटे गीत जहा कि आप आम मानकर दर्शक मान को गोटे पद भाबरे आपण टिके गाई कि सुनाइबे। बंधु धरा मा सुंदरा जननी तुमा भारत सारा तो कोले जनमी कर्म करिबो बंचिबो तो कोले जीवन सारा स्वर्गादपि गरी असीमा जननी वीर प्रसिद्धिनी माँ भारत भूमि वंदे मातरम। बहुत सुंदर भावे आपण जो कंठ द्वारा आपण गीत गाइले दर्शक माने सुनले। तापर आउ गोटे प्रश्न रहइबो सर जेतेबेले वर्तमान जुगर नाटक पुणी आपण मानकर जो पुरातन नाटक भितर जो पार्थक्य रही ता विषय कौन कहबे। देखो आजिकाली रे कथा तो एबे जो सिनेमा ऑपेरा बही जाको आनी कर नाट करूछंती आगमन को लेखबा को जणा नाही नले लिखिथिले कलाकार को की असुविधा आपण गोटे स्टोरी कहि देल तो सिटी हम गीत वर्णना कर लेखेबा कथा ई आधुनिक दुनिया लोक को देख कर करूछंती जो ऑपेरा बही जाको आनी कर हम कोन कहबो। तो शुणुथिले दर्शक मान को जो भगवान भत्रा जे कि वर्तमान पर्यंत पूरा साधा सीधा से नहीं कि पूरा तांकर पोशाक तांकर कथबार्ता तांकर जो पेन मध्य धरी पूरा रेनॉल्ड्स पेन जहाँ कि से पेन द्वारा से अनेक नाटक से लिखिछंती
ଆଉ ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କଲେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗା ଅଭିଭୂତ କୋରାପୁଟ କି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ମାଲକାନଗିରି ଯାଇଛି, କୋରାପୁଟ ଯାଇଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଇଛି, କଳାହାଣ୍ଡି ଯାଇଛି, ରାୟଗଡ଼ ଯାଇଛି, ଓ କାଶୀପୁର ଯାଇଛି, ରାୟଗଡ଼ା ଯାଇଛି, ସବୁ ଏରିଆକୁ ଯାଇଛି। ବସ୍ତର ଯାକ ଛତିଶଗଡ଼ ଯାକ ମୋର ନାଟ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନାଟଗୁରୁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବାଟା ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ନାମ ଜଗତରେ ସାର କିଏ କିଛି ନୁହେଁରେ କାହାର ମାୟାରେ ମାୟା ହୋଇ କଲି ଧୂଳିକର ନା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଯଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମତେ ଯଦି ସମର୍ଥନ ଦଉଛନ୍ତି। साक्षाते परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातु आमर जन्मभूमि गो भारत तरुणा आमे उत्कल धामे जनमिया में उत्कल धामे रखिब तो हरिना। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନାଟ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନାଟ ଚଲାଇଛନ୍ତି ବି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ନାଟ ଚାଲିଛି ଆଉ ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ନାଟ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ନାଟଗୁରୁ ମାନଙ୍କୁ କଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ସେ ନାଟ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ କହୁଛୁ, ଦେଖ ଏ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ। କାହାଣୀ ଧନ୍ଦାଟା ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପରମ୍ପରା ଧରିକି ପୁରାଣ ଚରିତ୍ର ଯାକ ଆସିଛି। ସେ ଭିତରେ ତମର ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ନିଆଯାଏ, ତୁମର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ପୁଅ ଝିଅ ମିଶା ସବୁ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଦିଅ ବୋଲଛୁ, ନ ଧରିଲେ କଣଟା କରିବି ତାକୁ। ଆଉ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ନାଟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏବେ କେସିଓ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ତ ସେତେବେଳଠୁ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କଲେ, କେମିତି କଲେ ହାରମୋନିୟମ? ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ସେ ବିଷୟରେ ହାରମୋନିୟମ ବୋଲିବାଟା ମୁଁ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମଚା ଗାଁ ଗୋଟେ ନାଟ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଆମର ବାପା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଡ୍ୟାମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳେ 160 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ବିଜୟନଗରରୁ ଗୋଟେ ହାରମୋନିୟମ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ହାରମୋନିୟମ ବଜାଇବାଟା ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ଶିଖିଥିଲି। ମୁଇଁ ହାରମୋନିୟମ ବଜାଇବାରୁ ଆମର ଏରିଆ ଭିତରେ କେମିତି ହାରମୋନିୟମ ଶୁଣି ନଥିଲେ, ମୋଠୁ ହାରମୋନିୟମ କିଣିକରି ସେ ମିଶା ବଜାଇଲେ। ନହେଲେ ସେ ବାଟେ ମାଳିଗୁଡ଼ା ଚୈତନ୍ୟ ବିଷୟୀ ଆରି ମୁଇଁ ଏକା ହାରମୋନିୟମ ବଜାଇବା ଲୋକ କଳାକାର ଭିତରେ। ମାତୁ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ଗೋ ଭାରତ ତରୁଣା ଜନମି ଆମେ ଉତ୍କଳ ଧାମେ ରଖିବୁ ତ ହରିନା ଭାରତ ତରୁଣା সর্বমহাবসু মতি মা জননী বীর প্রসিবিনী মাতা। ଶୁଣୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଥିଲେ ଯିଏକି ଭଗବାନ ଭତ୍ରା, ଯିଏକି 400ରୁ ଅଧିକ ନାଟକ ସେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ନାଟକ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଗୀତ ଶୁଣିଲୁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୁଣିଲୁ, ଆଉ ସେ କିଭଳି ଭାବେ ସେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସେ ନାଟ କରିବା ଶିଖିଥିଲେ, ହାରମୋନିୟମ ବଜାଇବା ଶିଖିଥିଲେ, ଅନେକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥିଲେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଶୁଣିପାରିଲୁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଅନିଲ ପ୍ରଭାତ ଭତ୍ରା, ଖବର ଓଡ଼ିଶା। মস্তকে শোভিত হিমাল গিরিধি চরণে শোভিত নদী জনমি আমি উৎকল ধামে
রাখিব তোর নাম ভারত তোর নাম